personally, self-pity act since di. Kasi awa-awa nang kami nga talaga. Nung gaputa mamati active bagik nga kayak, I did it. Just believe unto yourself. Di time nga talaga nga awanin isa ang mi. Yung nagluto ni mother ko, tilugaw. Madya lugaw ko, apa na pwede daw dawat. Di rice. Kumbaga, nabangras nga di rice. Inubli na lang nga, inuto tapno adakanan mi. Tapos iniikat na pwede gaysi. Tapno lang adakanan mi at kakabsa. Di. Nakilala ko yung pamilya ni Manang Celine way back 2013 no, bilang Set 6 beneficiary. Isang tahimik na Ate Celine yung nakilala ko noon. No? At ganun lang, simple at talagang typical na mahirap na pamilya. Nagdedepende si Manang Celine sa pagtanggap ng mga masahe, but yun, home service. Tapos si Kuya naman, ganun din, labor. Pag walang trabaho, talagang seasonal yung source of income nila. Narigatib kay kinita. Talagang awanti pangalan. Di remedyo mi lang agbas-basura kan. So tiga tang miti kanan mi kasi. Yung time na po na yun ay yung bahay po namin ay tulda. Tapos wala po kaming kuryente, tubig. Meron po pero konti. Tapos wala pa po kaming bintana. Di agluto, aglaba. Agluto, aglaba. Buwas di bato, hangin. Di bato di ubi. Mawatan na. Gusto na katulad trabaho. Well, di silin kat ko ni silin gamin 84 pieces. So nag-interact iti barangay kat I was kagawad din niya kat nakita ko iti pa, nakita ko iti full participation na dito ay programs and activities ti barangay. Actually, adati grupo da ijay, may sa ijay area ti barangay nga very active mo iti participation da. So ano agayar kaniti man, of course, amutoy mo ti programa ti barangay, adati programa ti barangay tayo, like gatherings niya, meetings, barangay assemblies, no adati tayo nga seminars kas kada ko akat umay na matkiman. So nga nga nagtagawak nga kapitan kat mamon-monitor ko nga at a level of good performance ni Celine. Ang punganam naman nga balinak nga member iti 4Ps ng katla nakimtutak lang may sangal daw at ag-assess nga tuktok di balay no sinuda idi kita upcut from the barangay officials and then of course from the DSWD nga ag-assess da ti poorest of the poor idi na-assess da mot siya nga kasi ti kasasaad ti biyag ko nakapasaak mo timan. So, agpasalamat ak ijay ito naging member ak ti 4Ps. Actually, it's a big advantage na naging 4Ps act kasi when it comes iti finance, after 2 months, dati mauawat mi nga financial nga tulong from the DSWD 4Ps kat so pa nga igatang miti bagas kang sida. When it comes mo iti education, nagdakkel ti na-adapt ko kasi as everybody knows mo, high school graduate akit kahit kung school na, pero ako na ituloy for the sake nga kurang kami iti finance, pero I tried naki-join ak iti program which is livelihood program, sustainable livelihood program nga giskwela iti massage which is under DOH licensure ti DOH. So I'm a member of Philippines Massage Association. So tatati usarap nga for livelihood ko. Nagdakkel ti impact na ti panag-join ko iti seminars under the education licensing massage therapy kasi na-i-open ko daytoy hanlang para iti bagik which is para iti kakabsat ko nga partner ko tatta and
kadwak iti corporation mi, which is the Breastfeeding Care Center of the North, with the first ever nga kupa iti massage nga most nga makinbagi ket agkakabsat. So salamat niya na nga dayta nga natutunak ta na-join ko iti family haan lang nga shock. So di pa nagkwak nga 4 fees including ti kakabsat ko ket na-join ko isuda. Okay, ti Breastfeeding Care Center of the North, ket ti services na po ket naka-separate it into 2. Specialized therapeutic massage, which is the na adal mi, ija ti licensing mi iti massage, which is the livelihood program nga nag-under-act iti 4 fees. And the second one is the lactation massage, which is agka-counsel kami iti mothers nga marigatan nga agpasuso. And then lactation massage, cater mo't lang isuna, imasahe mi jay mother tapno rumwar ti gatas. Ijay marigatan nga agpasuso nga first time moms. Dito'y Cordillera, which is da kami ti pinaka first nga give offer data ito'y Northern Luzon. So actually, nagdakkel ti factor ti being husband, lalo kanyak nga working mom. And part of me, syempre, work ko ket kanayon nga rumwar. So iti unad ti balay sino ti ag-arami ti household necessities nuhan nga ni husband ko. So siya apan agtrabaho iso na ti ag-aware. Actually, jay baby idi nga 1 years old ket kanayon nga mangbanbantay kan mga aware no apan agtrabaho ket ni husband. So nagdakkel ti impact na DJ para kanya kat na maka-work outside nga agawi dakket nalpas amin ti household. Syempre siya nga mother nga nag-work outside adang matiyawid ko. So tintinulong kami kini husband. When it comes sa FDS kasi mostly doon is self-motivation. Like for example, iti panag tarakon iti pamilya. Manukas anong tulungan iti pamilya due nga umangat iti panagbiag ket dayta ket ti panagtulong ni husband ni wife dagiti anak nga dapat ket agti tinulong tayo tapno iti kasta ket adda ti malpas. As one of the beneficiaries ti 4Ps para iti DSWD, salamat unay ta nainayon na iti programs yu. Siguro in me, ijay katataok, nagdakkel ti impact nga nag-change act because of the programs ti DSWD. No hanak nga napan ita nga program, siguro awanak tata nga kasasaad ko dito'y no anya akmot tata. So DSWD, thank you very much nga naging part act iti program niyo. Kan dagitoy da mamatmatikan niya nga partners ko or I know nagbulbuli kayo. Thank you very much sa kanayon nga da kayo itilikod ko. Amok nga you talagang ay ayaton you shock, ipopromote you shock. Behind that scene nga ibulbuli you shock latanti ay ayaton you taamo yung nagdakkel mo ti pangarap ko iti biyag. Hangko nga natungpal ditan no awang kayo so da kayo nga kakaduwak salamat mo na. Kadagitoy da 4Ps and the coming 4Ps from the heart ti advice ko believe mamati kayo iti bagiyong sooner or later ag-graduate kayo iti being pagka 4Ps kasi agpangarap tayo maminsan nga ngahan tayo nga kanayon nga agbalin nga 4Ps in exchange mo masapol nga ipasa tayo mo ti being 4Ps iti pada tayo no ada nakita tayo nga mas marigrigat no kada tayo we have to step forwards and give chance to others. DSWD